chewing and telling stories to her cat. Ya, teman satu-satunya adalah kucingnya. Ya, one day the royal palace announced that they were looking for the young woman who served the princess. Nini Anteh wanted to go, but she was worried about leaving her beloved cat behind. Tahu ya maknanya? Untungnya princess allowed her, membolehkan dia membawa kucingnya ke istana. Dan dia akan jadi pembantunya princess ya. Kemudian at the palace, Nini Anteh worked tirelessly to sew beautiful garments. Ya, sew itu apa? No, itu sew. Ini pakai E. Ada hubungannya dengan garment. Menjahit. Ya. Di sini dikatakan dia suka menjahit, ya kan? Sewing. Ya. Hari-harinya dihabiskan waktunya untuk menjahit. And then dari mana sampai garment ya. For the princess, dia menjahitkan baju untuk princess. However, some of the other servants driven by envy. Envy artinya iri, ya. Began to gossip about her, making her feel isolated, terkucil karena digosipkan. Instead of reaching with anger, tidak marah, ya, instead of sebagai gantinya marah, Nini Anteh fokus on her work and continue to show kindness, tetap baik. Over time, the princess noticed her gentle nature and trusted her even more, lebih percaya lagi. Although she lived in luxury, Nini Anteh missed her village and simple life. Ternyata meskipun dia hidup berkecukupan di istana, Nini Anteh merasa rindu dengan kehidupan di desanya, ya, kehidupan yang sederhana di desanya. She found comfort by gazing at the moon every night. Ya, dia menemukan hiburan dengan memandangi bulan setiap malam. Imagining it as a symbol of peace and freedom. One night, Nini Anteh made a heartfelt wish to the moon for a life free of burdens. Jadi bebas dari beban dan worries itu apa? Kecemasan. Suddenly, a brilliant moonbeam enveloped her and Chandramat, lifting them into the sky. Diangkat oleh moon ya, bulan menuju ke sana. They vanish, mereka menghilang. Never to be seen, tak terlihat lagi. The villagers believe Nini Anteh found peace on the moon. Nah, para penduduk desa percaya Nini Anteh menemukan kedamaian di bulan, where she now watches over the world while showing stars into the night sky. Oke, kita langsung ke pertanyaannya. Ini ada, bentar ini saya pinggirkan. Nini Anteh did not have any family. Pertanyaannya adalah which statement? Which apa ya? Which? Yang mana? Statement are the solution to the problems in the story. Mana statement atau pernyataan yang merupakan solusi dari masalah yang ada di cerita. Coba kita cermati. Nini Anteh
did not have any family, so she relied on her cat for companionship. Betul atau salah? Nomor 1. True or false? Nini Ante tidak punya keluarga, sehingga dia memelihara kucing untuk teman. Betul? Halo? Apakah betul? Ada kemana ini ya? Oh benar, oke. Nini Ante felt homesick. So she decided to leave the palace and return to her village. Benarkah dia kembali ke desanya? No, dia ke bulan mana tadi ya? Dia wish berharap atau berdoa untuk bebas akan beban dan kekhawatiran, malah dia terketarik ya ke bulan, diambil ke bulan. Next, jadi 1 tadi sudah benar, tentunya C dan D diabaikan. Sekarang 2 tadi salah, berarti jawabannya tentu yang 3. Coba kita cek, Chandramath could not be left home alone, ya, tidak bisa ditinggal sendirian, so Nini Anteh took it to the palace. Benar kan tadi? Oke, jadi jawaban yang adalah B. Ya, kok nggak bisa ini ya? Sini aja. Oke, next, number 2. What can we learn from the story? Apa yang dapat kita pelajari dari cerita tadi? 1. Diligence. Apa diligence? Rajin, betul. Kerajinan. Kalau pakai diligent pakai T itu biasanya itu rajin. Kalau diligence kerajinan atau rajin, bukan kerajinan tangan ya, maksudnya ini dibendakan dari rajin yang pakai T itu kata sifat, yang pakai NCE itu kata bendanya. Rajin dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dan mendapatkan kehormatan. Apakah benar tadi ada orangnya rajin, bekerja keras? Apakah ada di dalam teks tadi? Ada. Ya, ini. Oke, jadi 1 benar. Kalau 1 benar tentunya A dan B lagi. Sekarang tinggal 2 atau 4. 2. Being patient, menjadi sabar and kind dan baik, can lead to positive outcomes, mengantar ke hasil yang positif in tough situation, dalam situasi yang berat. Tough itu tangguh gitu ya. Ini ada ya kain. Kenapa being patient? Ya dia sabar ketika digosipin, dikucilkan sama orang lain, ya teman-temannya sesama yang melayani princess tadi ya. Oke, jadi 1 dan 2. Kalau 4 benar apa salah ini? Truthfulness and transparency show genuine trustworthy. Ada ya, terus kebenaran kemudian transparansi di situ nggak ada ceritanya di situ. Jadi jawabannya 1 dan 2. Oke, begini aja. Ya. Next, number 3. Ini ada jenis teks yang ada di dalam
kisi-kisi tadi termasuk jenis teks apa ini? Everyone has an idol. Jenis teks apa? Ada yang tahu? Ada disebutkan di dalam kisi-kisi tadi? Bukan. Kalau recount tentunya pakai past tense, ya kan? Karena menceritakan hal yang sudah terjadi. Kalau ini pakai Report present. nggak sih, Mem? No, report tidak pernah menceritakan seseorang. Berarti deskriptif tentang family, ya kan? Tadi ada tuh deskriptif tentang family, bisa siapa saja. Dalam hal ini my mother. My mother itu mothernya si penulis, gitu ya. Everyone has an idol in his or her life. For me, my idol is my mother. She is 50 years old. She loves her children. She looks like a Chinese or maybe a Japanese. Almost all of her siblings have slanting eyes. Apa slanting eyes? Katanya gimana? Seperti Chinese or Sipit, sipit, Japanese? sipit. Apa? Sipit. My mother is really beautiful with her white skin and slanting eyes. She has medium height. She looks more beautiful with her head cropped. Although she is beginning to get wrinkles around her eyes, but she is still the most beautiful woman for me. In 2009, my father passed away. She becomes a single parent. My mother earns money to survive our life alone. She has worked as a teacher in our towns. She worked full-time to fulfill her children's needs. She always understands her children well and always gives her best for me and my younger brother. What can I do to pay back my mom's love? Now I can only study hard in the college and be a good girl. I will do my best for her because she is my everything. My mother is best mother in the world. I really love my mother. Next, number 3. What is the writer's intention of writing the text? Once again, writer's intention means writer's purpose. Tujuan penulis menulis teks itu apa? Ya, yang mana? To Ah, describe my mother as an idol, jangan terkecoh dengan kata ini. My mother. Karena my-nya di sini adalah my-nya writer. Ini jadi benar jika my-nya adalah to describe the writer's mother is as her idol. Begitu. Nah, kalau my kan bukan. Ini yang ditanyain kan kamu. Maka kalau ini di sini ditulis my berarti ibumu. Nah, berarti A bukan. Itu yang cermat. Ini istilahnya jeglongannya di situ ya. B. To introduce the writer's idol in her life. C. To tell how to earn money to survive a life alone. To persuade people to help mother. Yang mana? Yes, that's right. Pasti B itu ya. Karena writer's idol. Bukan idolnya siapa-siapa, tapi writers. Next, number 4. Which statement go with the text? Go with, it means yang sejalan, sama. Ya, di sini ada 3 pilihan. Mana, mana, dan mana. Yang benar ada 3 berarti. Nomor 1, apakah benar
writer's mother has 2 children. Kita cek. Mana? Children berarti lebih dari 1. Nah, ini. Me and young brother. Ya kan? Berarti itu kuncinya. Berarti yang benar adalah 1. 1 benar. Mana lagi? Nomor 2 benar atau tidak? The writer's mother does not have sibling. Cek. Salah, karena sibling tadi disebut. Ya, all of her sibling. Berarti lebih dari 1 bahkan siblingnya. Next, number 3. The writer's mother works at school. Is it right? Benar, karena a teacher ya. Jadi 3 benar. Next. 4. The writer's mother has slanting eyes and brown skin. Is it right? Salah. Slantingnya benar, brownnya salah. So, pasti 5. The writer's mother always works hard. Benar ya. Jadi ini. 1, 3, 5. Jawabannya ya B lagi. Oke. Next. Ada dialog. Tadi ini dialog yang mengandung unsur apa? Yang tadi ada hope and wish kan? Ini ada hope. Salah satu contohnya. Do you hear what Miss Anita said before leaving our classes now? Our vacation will start next week. Yay! It's the time we've been waiting for a long. I will go to Raja Ampat with my family. Wow, orang kaya nih bisa sampai Raja Ampat nih. How will you spend your holiday? I'm going to take a Japanese course. I have to prepare myself for my stay there next year. Gee, you are such a hard worker. Jadi ada hey, ada ye, ada G, itu hanya kata seru. Bersorak gitu ya. Dan Ivan laughing, tertawa. I don't think so. Well, I hope your course runs well and you'll soon master Japanese. Thank you. I hope so too. By the way, let's go to the canteen. Our lunch is waiting for us there. Next, the question is number 5. From the dialogue, we know that Donna is likely Ivan's. Likely itu mungkin. Donna mungkin apanya Ivan. Ada yang bisa menyimpulkan? D. Yes, classmates. That's right. Dari mana taunya? Dari kata nih, before leaving our class. Nah, our class berarti kan kelasnya bersama dia. Donna dan Ivan sama-sama satu kelas. Maka dia bilang our class. Bukan your class atau my class. Oke? Next, number 6. It seems that Donna and Ivan have their conversation. Titik-titik. Tampaknya Donna dan Ivan bercakap-cakap. Right after a lesson is over. Segera setelah pelajaran selesai. During a lesson in class. Selama pelajaran di kelas. Before, sebelum pelajaran mulai, ataukah after a break time. Ada yang bisa menyimpulkan? Atau apa? Right after a lesson. Betul. Dari mana tahunya? Mari kita lihat dalam dialog.
Nih. Did you hear what Miss Anita said before leaving our class just now? Tepat sebelum meninggalkan kelas kita barusan. Berarti setelah pelajaran Miss Anita selesai. So, yang benar right after atau segera setelah pelajaran selesai. Selesai. Good. Now announcement. Tadi juga ada announcement di situ. Announcement-nya kita ambil yang announcement di sekolah. All students, our school will hold a seminar about how to be a creative teenager. Teenager artinya usia teen, usia remaja, belasan tahun. It will be held on Saturday, January 25th, 2025, and at 9 up to 11 o'clock, and school auditorium. Speakersnya ini, kemudian Ajeng Putridiana itu sebagai successful teen. This seminar is very important, so all students must participate in this event. Must berarti harus. It is free of charge. Artinya free of charge. Free of charge. Apa tuh? Yes, gratis alias. And there will be free goodie bag. Wah, akan diberi goodie bag untuk 20 peserta pendaftar pertama. Thank you, the committee. Ini. For registration, please contact Miss Ida. Jadi, jawaban nomor 7, what would the students of school do after reading the announcement? Apa kira-kira? Apa yang akan dipakai would karena lampau ya. The students of the school do yang murid-murid mungkin akan lakukan setelah membaca announcement itu kira-kira apa? Bukan. Iya, mereka akan pergi ke teacher's room untuk menemui Miss Ida untuk registration. Ada yang berpendapat lain rupanya tadi saya dengar. Apa tadi pendapatnya? B. Enrollment mendaftar kalau Mr. Ahmad Santosa itu siapa tahu? Dia komite itu apa? Panitia. Panitianya Mr. Ahmad. Tapi ada note nih. Untuk registrasi, tolong hubungi Miss Ida di ruang guru. Jadi tentunya langsung aja. Tidak perlu menemui Pak Santoso. Ya, okay, next. Number 8. From the text we know that lebih dari 20 murid mendapatkan goodie bag. Apakah benar lebih dari 20 murid sebagai hadiah? Ya, oke. The seminar is an optional atau wajib tadi? Suruh ya. Optional itu pilihan, boleh ikut boleh enggak. Padahal di sini all student must participate. Ya, salah ya. Number 3, number 3. C, the students should pay. Tidak, tadi free of charge. Maka jawab yang benar adalah D, yaitu the seminar will last for 2 hours. Let's check out. Let's check out 9 up to 11. So 2 jam. Good. Ada percakapan lagi. Tadi tentang agreement ya kalau nggak salah ada ya. Ini, what's up Miss Tiara? You look so confused. I do. I'm just wondering about my family. Rama spends most of this time blah 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 blah.
kemudian diberi saran. Well, I think berarti ini memberi, giving pendapat apa? Opinion. You should give a good model on using the smartphone and laptop. You can spend time doing anything together dan seterusnya. Good idea. Ini menunjukkan persetujuan. Ya. Ini berpendapat, ini persetujuan. Good idea. I think I'll start using one SIM card only. Jadi, pertanyaannya langsung, where does the conversation probably take place? Di mana percakapan tadi mungkin terjadi. Ada yang bisa berpendapat? Nih, kata kuncinya. Kalimat kuncinya. B. Yes, that's right. Berarti bekerja di kantor, ya. Okay, next. The word cut off. In so, I'm still not cut off. The word in case urgency. Jadi, aku masih tidak terputus, ya, dengan hal-hal di luar sana atau di dunia dalam case, in case urgency, kecuali kalau urgency. Apa nih? Protect from, cut off itu, avoid to know, stop to connect, ataukah break the relationship with? C bukan, ma'am. Yes, good. Stop to connect, the cut off. Good, benar. Nah, ini ada tanda di jalanan apa di pinggir jalan. Ada tanda, ini termasuk ya announcement, ya termasuk announcement, warning gitu ya. Apa nih? Notice, think. Announcement yang pendek, yang berupa kata-kata pendek disebut notice. Caution ada agak beda. Caution itu tanda peringatan. Semacam ini cuma jika dilanggar berbahaya. Gitu ya. Think before you park. Pikir dulu sebelum parkir di sini. You could endanger a child's life. Kamu bisa membahayakan jiwa anak-anak. Pertanyaannya, where can we probably find the text? B, ma'am. Ya, B. roadside. Ya, ini kan di pinggir jalan ya, betul. Roadside. Kalau playground tentunya tempat bermain anak-anak, pasti ada ayunan dan lain-lain. Next, ada teks lagi. Nah, ini yang disebut dengan teks report yang merupakan apa tadi di dalam pemaparan fakta kayak gitu loh ya. Penjelasan. Report berarti berdasarkan pengamatan juga, penelitian juga. Peer pressure itu artinya tekanan peer, artinya sejawat atau seusia. Ya, teman-teman di lingkungan misalnya teman sekelas, itu namanya peer. Peer pressure itu tekanan dari lingkungan sekitar, terutama teman, is when a group of people influence someone to do the things he or she might not want to do. Adalah ketika sekelompok orang mempengaruhi orang lain
untuk melakukan sesuatu yang dia mungkin tidak ingin melakukannya. Jadi ditekan atau dipaksa gitu ya. Friends and classmates, teman-teman atau mungkin teman sekelas, control one's decision, dapat mengontrol keputusan seseorang, ngatur gitu ya. Teenagers, ini remaja, behavior, teenagers behavior, tingkah laku remaja, and thoughts dan pemikirannya are affected by the needs, dipengaruhi oleh kebutuhan untuk feel that they belong to a group of peers. Kebutuhan untuk diakui di dalam kelompoknya. Ya, menjadi anggota kelompok gitu. Pengennya tuh diaku temen. Nah, kalau temennya supaya diaku temen, dia melakukan sesuatu yang teman-teman juga lakukan. Nah, itu ngikut gitu ya, ikut arus. Teenager tend to cenderung untuk pay attention, memperhatikan to their friends, cenderung memperhatikan teman-temannya. They often do such things because they want to be like a respected by friend. Pengen dianggap, pengen dihargai gitu. Listening to the same music, listen by their friends. Bahkan dia akan mendengarkan musik yang sama dengan teman-temannya dengarkan. Atau melihat acara TV yang sama. Misal, supaya nyambung omongannya. Kalau lagi nyeritain teman-temannya, nyeritain acara TV misalnya. Meskipun dia sebetulnya nggak suka. Nah, itu kan tekanan istilahnya. How peer pressure affects teenage life. Ya. They often do risky things. Bahkan mungkin ada hal yang berisiko atau lebih buruk lagi yang kadang mereka lakukan, yaitu break the rules, melanggar aturan. Oh, karena teman-temannya juga ngelanggar, dia ikut-ikutan. Nah, seperti itu. Peer pressure can be good or bad. Peer pressure itu bisa jadi baik atau buruk, tergantung apa pressure-nya. It can bring teenager to have better attitudes or motivate their learning skill. Misalnya dia berteman dengan teman-teman yang semua suka baca, semua suka belajar. Kalau dia sendiri sebenarnya orangnya nyantai banget, males banget. Tapi karena ada di lingkungan teman-teman yang suka belajar, dia cenderung ikut temennya. Oh, aku juga tak belajar, nanti enggak dong apa-apa kalau mereka ngomong gitu. Jadi ini yang positif, menjadikan keterampilan belajar yang bagus. Meanwhile, sementara itu bad peer pressure, tekanan teman yang buruk can cause poor academic performances. Bisa menurunkan prestasi belajarnya, decrease self-confidence, mengurangi rasa percaya diri or lead to depression and anxiety. Atau membawa ke depresi dan kecemasan. Adults itu apa? Para orang dewasa, orang tua ya, can help children with peer pressure. Parents and teachers should open decision. Bisa membantu guru atau orang tua itu membantu jika support from parents and teachers are needed in fighting peer pressure. Kalau terjadi pressure yang tidak baik terhadap seseorang sehingga menimbulkan stres, itu bantuan dari orang tua diperlukan. Oke, langsung aja. What benefit? Benefit adalah keuntungan. Benefit bagi reader, pembaca, setelah membaca teks itu apa? Apakah teenager will learn to make their own decision?
Apakah parents will choose classmates for their children? Ataukah children will experience misery? Ataukah teachers will open communication with peers? Lebih kemana? Tadi ada nih. Parents and teachers should open communication and discussion. Jadi kuncinya di sini. Ya, kok kebablasan? Ya ini ya. Open. Apa tadi? Ya ini ya. Maka jawabnya yang D ya. Is it right? Peer itu tadi kelompok anak-anak. Which statement are in line with the text? Yang mana ayo? Yang benar. Nomor 1 benar atau tidak? Peer pressure happens not only to teenagers. Apakah bisa terjadi tidak hanya di teenager, di Bisa. masyarakat yang misalnya orang dewasa, apakah bisa? Bisa. Bisa. Ya, peer pressure. Peer tidak selalu anak-anak, ya. Tapi bisa orang dewasa. Next. Watching the same TV shows cause peer pressure. Betulkah? No, healthy habits can be a result of positive peer pressure. Ini benar, ya. Kebiasaan yang sehat dapat menjadi hasil apa result itu hasil dari peer pressure yang positif. Ya. Kalau yang ini teacher often fight no. Jadi 1-3. Oke. Next. Ini tentang Kang Natpal. Berarti ini teks report tentang tanaman. Tadi ada kan? According to the paragraph above, the true statement is coconuts produce fruit once a year. Apakah benar once a year? Di sini ada kata-kata nih, all years. Jadi benar atau salah kalau di sini dikatakan only once a year? Salah ya. Mature fruit do not have thick husk. Buah yang udah masak tidak punya istilah sepet ini. Tahu ya sepet ya? Buah kelapa ini kan sepet ya berarti salah karena do not have. Coconut trees do not produce fruit on rainy season. Oh, sepanjang tahun berarti ini salah. Dan jawabannya tentunya yang ini. Dari mana taunya? Kalau itu benar, ada di kata ini. Tropical climate. Hanya di negara tropis saja. Sedangkan di continental climate tidak. The purpose of the text above is apa? Ya, ada kata in general. Kamu cari kata itu. Biasanya muncul. Itu adalah ciri-ciri dari tujuan komunikatif text report. Nah, sekarang 16. The writer is now serving coffee to the customers. The passive form of the sentence is present continuous tense. Passive voice-nya gimana? Memakai to be plus being plus verb 3. Masih ingat kan? Berarti yang mana? Yang benar. C, benar. Kopi artinya berarti kopi sekarang disajikan pada customer pelanggannya. By, ya biasanya dilanjutkan by the waiter, tapi tidak dituliskan. Kan boleh ditulis, boleh tidak. Next, ini ada
Teks apa? Pakai last week, terrible day for me, berarti recount yang tadi pengalaman buruk, ya kan? Ini main bola, menendang terlalu keras, memecahkan jendela tetangganya, tapi dia tidak minta maaf, tapi malah melarikan diri. Tapi tiba-tiba ada suara keras, ownernya keluar, pemilik rumahnya. Harusnya dia minta maaf ya, tapi malah lari. Nah, sama pemiliknya dikeluarin tuh anjing, chase. Dia jatuh, digigit sama anjingnya. Pengalaman terrible day of for me. The text mainly talks about close all room. Apa ini? Waktunya udah habis, po? Belum dah? Ini ngilanginya gimana nih? Kok ada nih plan next session? Oh, ini ada silang. Ya, sorry. Lanjutnya, the text mainly talk about apa tadi berarti? The writer's bad experience in playing football, scaring experience when having fun competition, atau chasing a scaring dog. Yang mana? Ya, betul. Gampang ini, ya. Tapi harus cermat juga. Tidak asal, kenapa sih ini? Lanjut, nomor 18. What happened when they were playing football? Apa yang terjadi tadi? Ada seorang anak dua anak main bola memecahkan jendela tetangga. Berarti yang mana? B. Betul. Next, struggling itu berjuang, berusaha keras untuk lari. Struggling aja yang ditanyakan, bukan struggling to run. Kata struggling punya closest meaning to, iya, attempting, betul, berusaha keras. Good. Yang ini falling, jatuh, escaping, melarikan diri, running away, melarikan diri juga. Attempting, berusaha keras, berjuang. Nah, ini tanda lalu lintas. Tadi ada traffic sign. Itu maknanya apa? Apakah, ini diturunin aja ya. Bentar. Enggak bareng karo satunya. Nah, ini. The road is winning, the road is slippery, the road is up and down, atau the car cannot enter the street. Tanda apa itu? D, bukan. Ini iya, up and down, naik turun. Enggak rata. Oke. Nah, ini ada teks tentang apa ya? Label. Label apa? Obat. Pertanyaannya. Rino, 9 years old, got a fever yesterday. Then, his mother took him paracetamol tablets. What does it should he take? 2,5 tablet, 2 tablet, 1,5 tablet, atau setengah tablet. Berarti kan? Iya, betul. Gampang ya, udah. Jadi tinggal asal kamu paham arti dari soal cerita ini tadi, pasti bisa jawab.
Tadi ada recount tentang tokoh atau apa namanya pahlawan. Nah ini Ki Hajar Dewantara. Udah tahu, udah pernah ini. Maka kita langsung aja from the text above we can infer that. Saya turunin dulu. Ya. Apakah Ki Hajar Dewantara was passed away in the age of 70 years old? Mari dihitung. Dia lahir tahun 1889. Ki Hajar Dewantara meninggal tahun 1959. Berapa tahun itu? Apakah benar 70 tahun? Iya, berarti langsung jawabannya yang A. Kenapa yang lain tidak? Mari kita lihat. He pushed for traditional school and also promoted Indonesian culture. Kalau kita tidak teliti, seolah-olah oh, ada promoted Indonesian culture juga, school juga. Yang beda adalah traditional. Nah, kan di sini modern, ya, tidak traditional. Next, they emphasize the traditional music and dance from Japan. No, di sana Japanese, not Japanese, tapi Japanese, ya. So, jadi kalau nggak teliti kadang keliru. He feels that education is the best way to weaken Indonesian society di sini. Weaken salahnya. Apa weaken toh? Artinya Melemahkan. melemahkan. Okay. Emphasize the traditional skills and values of Japanese life. Artinya menonjolkan. Emphasize itu. Berarti apa? Betul, highlighted. Belum terketik ya. Next, how to use Google Text to Speech. Ini kamu udah pinter nih ya. Cara menggunakan text to speech ya, pakai Google. Pertanyaannya. Ini 2 nomor lagi selesai ya. Which statements are in line with the text? We have to click the speak button before getting the conversation. Lihat, apakah benar? Harus diklik dulu. Ya, ini. Speak button. Ya, benar. 1 benar. Kemudian 1A atau B. 2 sekarang. We must choose the text before accessing Google Text to Speech. Harus nyari teksnya dulu, benar? Memilih teksnya dulu. Ini harus copy teks dulu kan? Ya benar, harus mencari apa yang mau dimasukkan di text to speech-nya. Ya, jadi 1 dan 2 benarnya. Oke, terakhir sekarang. Yuk kamu baca. Oh, 1 dan 2 berarti A ya. Belum tak. Baik. Terakhir, what will probably happen? Apa yang mungkin terjadi jika sebentar. Apa yang mungkin terjadi jika pengguna tidak tap speak button? Apa yang terjadi? Terakhir nih. C bukan mem. Iya, very good. Semoga besok kamu bisa mengerjakan semua dengan bagus, sehingga nilainya bagus semua. Amin. Putri Inta cukupkan sekian, dilanjutkan untuk prakarya atau seni ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Mem. Ya, Makasih, Thank you, sama-sama. Mem.